ଘିଅରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଏ ସ୍ୱାଦ ବାଲା କଦଳୀ ଭଜା ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଭଜା କରନ୍ତି ସେଇ କଦଳୀ ଭଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀକୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଏତିକି ମୋଟା ମୋଟା କାଟିବେ। ସବୁଯାକ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ମୋଟା ଟିକେ ରଖିକି କାଟିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାନରେ ପାଣି ଗରମ କରିବେ। ପାଣି ଗରମ କରିବେ, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ଲୁଣ ପକାଇବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କଦଳୀ ନେଇଥିବେ ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ କଦଳୀକୁ ପକାଇଦେବେ, ସିଝେଇବେ। ଏବେ ଢକ୍କନ ଦେଇଦେବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ, ଯେମିତିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଭଲକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶିଯିବ, କେଉଁଠି ବି ଅଲଣା କେଉଁଠି ଲୁଣିଆ ଲାଗିବନି। ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏବେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଏଥିରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି କି ନା। ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇବା। जीरा पकेଇବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବା, ତେଜପତ୍ର 2ଟା ପକେଇବା, ଲଙ୍କା ପାଚି ଆସିଲେ କଦଳୀକୁ ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି। ତାକୁ ଢକ୍କନ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢକ୍କନ ହଟେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେଉଥିବା, ସବୁ ପଟ ଯେମିତି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଢକ୍କନ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଭାଜିବା। ये कदली भजाटी बहुत सिंपल आ बहुत कम इनग्रेडिएंट्स रे होची। आउ समस्ते तो साधा कदली भजा जानती, किंतु ओडिया घर जिते श्राद्ध हुए से अरुआ भात, डालमा आ कदली भजा होता है। से कदली भजाटा प्राय बहुत जन जानी न थांती, से मु आज तैयारी कली। आईटा हूँ परफेक्ट श्राद्ध पाई गोटे कदली भजा। एथिरे केवल घिओ, जीरा
लंका गुंड जीरा गुंड आ कदलीर व्यवहृत होता है। एबे आमे पुणी थे खोलिकी देखीदबा। भजा प्राय हो आसलानी। आपको हाई फ्लेम रे करें, लो मीडियम फ्लेम रे बसे बसे धीरे 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 भाजबे। हाई फ्लेम रे कले उपरटा पोड़ीज, भीतरटा कादुआ लगे, क्रिप्सी हेनी, आउ से टेस्ट भी आसबनी श्राद्ध जो टेस्ट आसे। तेणु ये कदली भजाटी टिके लो मीडियम फ्लेम रे धीरे धीरे ताको उल्टे उल्टे की भाजब। ताले जाकि तार जो श्राद्ध जो खुशबूटा आसे से आसब। जड़े जड़े घी खाती से माने तेल रे करी जो प्रथम पकेबे तेल पकेबे, लास्ट को श्राद्धर कदली भजार टेस्ट आसवाई से माने अल्प टिके घी पकई पारे जो माने घी न खाऊँच। एबे कदली भजा हो आसलानी। आमे एबे मु जीरा गुंड लंका गुंड करके आगुरी रखी आपको पकईदेवी। आ कदलीटा घीरे भाजिले तार गोटे जो कषा अंश थाए से कषा अंशटा चली जाए। तेल रे भाजवा अपेक्षा घीरे भाजिले ता कषा अंशटा एते जना पड़े। जीरा लंका गुंड को एमती गोले देबे। तापरे हो गला भजा। एबे स्विच ऑफ कर देबे। तापरे सर्व करवा। ये है हमर प्लेट। से आमे कदली भजा सर्व करिया। एबे हो गला श्राद्ध वाला कदली भजा। थैंक यू।